اللهم صل على محمد وعلى آل محمद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाई और छोटे प्यारे बच्चों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीद क्लास में आज का जो हमारा सबक है सूरतुन निसा आयत नंबर 8 यानी 8 से पढ़ेंगे और पारा नंबर 4 हमारे साथ। हमारे इस सबक में पहले एक एक लफ्ज़ अलग अलग इजा करके सिखाया जाता है, फिर पूरी आयत तिलावत की जाती हैं। सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى واو ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। देखिए, अगर आप नए देखने वाले हैं, अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश वो हमज़ा पढ़ा जाता है, अलिफ नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे और ज़ाल के वक्त ज़ुबान बाहर निकालेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। व इज़ा हा गले से अदा करेंगे। ज़ाद को जो है ना ये बिल्कुल दाढ़ के साथ ये ज़बान टच हो जाता है ऊपर के तालू की तरफ। हैज़रल और रा के लिए कानून सिमात फरमाए, रा के ऊपर जब भी ज़बर हो या पेश हो तो उसको मोटा करके रा पढ़ेंगे। रा जब ज़ेर हो उसको रा पढ़ेंगे बारीक करके, यहाँ पर मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर है। हैज़रल हैज़रल क़िस्मत, बड़ी खौफ है, मोटा करके पढ़ेंगे क़िस्मत। बाज़ इसको गलत पढ़ते, इसको उलुल पढ़ते हैं। ये वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। इसके ऊपर न जज़्म है न ज़बर ज़ेर पेश, कुछ भी नहीं है। लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। हमज़ा पेश ओ, लाम लाम पेश लुल, उलुल उलुल क़ुरबा। इसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं, क़ुरबया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आखिर में बा के ऊपर कड़ा ज़बर है। कड़ा ज़बर की वजह से एक अलिफ के मिकदार ऊपर खींचना है। बा कड़ा ज़बर बा, क़ुरबा। इसी तरह अगर रा के ऊपर ज़बर पेश हो या रा साकिन हो, रा से पहले वाले हर्फ पर ज़बर पेश हो तो वहाँ पर हम रा को मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर मोटा करके पढ़ेंगे क़ुरबा क़ुरबा। वल-यतामा, ता के ऊपर कड़ा ज़बर, मीम के ऊपर एक एक अलिफ के मिकदार ऊपर खींचना है। वल-यतामा वल-मसाकीनो, छोटी काफ़ बारीक करके पढ़ेंगे, काफ़ याज़िर की नून पेशनो। वल-मसाकीनो फ़रज़ुक़ूहुम। देखिए, रा से पहले फ़ा पर ज़बर है, रा को मोटा करके पढ़ेंगे, बड़ी क़ाफ़ है, मोटा करके पढ़ेंगे और हा को मीम के साथ मिलाएंगे। इसको कहते हैं इदग़ाम मीम साकिन, यानी पहले वाले मीम को हमें बिल्कुल इग्नोर करना है और हा को मीम के साथ मिलाएंगे। और मीम के ऊपर ये जब भी पूरे कुरान मजीद में मीम के ऊपर ही शद आई, तीन दांत वाला, वहाँ पे हमें गुना करना है। गुना यानी नाक में आवाज़ छुपाना है, जैसे हामीम पेश हुम, एक गुनगुनानी जैसी आवाज़ नाक में पैदा हो जाती है। फ़रज़ुक़ूहुम, मोटा करके पढ़ना है, इसको फ़रज़ुक़ू नहीं पढ़ना है, फ़रज़ुक़ू पढ़ना है, बड़ी क़ाफ़ है। फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु मिन्हु वक़ूलू वक़ूलू लहुम लहुम क़ौलम। देखिए, मीम के ऊपर शद गुन्ना करेंगे, लाम मीम दो ज़बर लम और आइन को गले से अदा करना है। क़ौलम मअरूफ़ा, ये लफ्ज़ है मअरूफ़न। जब वक्फ़ करेंगे, वक्फ़ करने का तरीका पूरी नूरानी क़ायदा अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मअरूफ़न जब वक्फ़ करेंगे, मअरूफ़ा, पूरी आयत तिलावत समात फरमाए। सदका जारिया के लिए वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँच जाए। وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم
منه وقولوا لهم قولا معروفا. اگلی آیت سماعت فرمائیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، خوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یا خوا زبر یخ، شین لام زبر شل، لام زبر ل. جس حرف کے اوپر شد ہو وہ لفظ جمع کر اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، لَوْ تَرَكُوا چھوٹی کاف ہے باریک کر کے پڑھنا ہے. من خلفہم، یہاں پر ہمیں اخفا نہیں کرنا ہے، ناک میں آواز نہیں چھپانے کیونکہ حروف الکی خا آ رہے ہیں. من خلفہم ذریتن، ذال را پہ ذر، را یا ذری، یا زبر یا، تا زبر تن، ذریتن ضعافن. ضاد ہے موٹا، ضاد کو اوپر تعلق سے ٹچ کریں گے. ضاد زیر زی، عین کڑا زبر ع، ف الف دو زبر فن. ضعافا خافوا، یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں چھپائیں گے. حالانکہ تا کے اوپر بھی دو زبر ہیں، فا کے اوپر بھی دو زبر ہیں، یہاں پر ہم نے اخفا کیا، یہاں پر نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد حروف الکی خا آ رہے ہیں. ضعافا خافوا، خافوا علیہم، صاد ہے یہاں پر اگر ٹھہرنا ہو، سانس ختم ہو رہا ہے تو ٹھہر جائے، ورنہ ملا کر بھی پڑھیں گے. علیہم فلیتقوا اللہ ہے. لفظ اللہ کے لیے بھی ایک قانون سماعت فرمائے. لفظ اللہ سے پہلے والا حرف وہ حرف جس پر زبرزر پیش ہے، حالانکہ لفظ اللہ سے پہلے الف ہے، الف ہے، واو، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قاف کے اوپر، قاف کے اوپر پیش ہو، زبر ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. موٹا جیسے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، کُلّا نہیں پڑھنا ہے، اللہ ہے. وَلْيَقُولُوا، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. الف کی وجہ سے ایک زبر کو پڑھیں گے، ایک کو نہیں پڑھیں گے. اگر الف نہیں ہوتا اس کو سدید پڑھتے، الف کی وجہ سے ہم وقف کریں گے سدیدہ. پوری آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اگلی آیت سماعت فرمائیں. ان الذین، دیکھیں میم کی طرح پورے قرآن مجید میں نون کے اوپر شد، وہاں پر غنہ کرنا ہے. جیسے حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لے. ان الذین یأکلون، حمزہ ساکن ہے جھٹکے کے ساتھ، یا حمزہ زبر یا، یأکلون اموال الیتامی ظلما، الف آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں اخفا نہیں کرنا ہے. ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، نارن، وقف کریں گے نارا. انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ، پہلے سین پھر سواد، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سین زبر سا، عین یا زرعی، را الف دو زبر رن، سعیرن. جب وقف کریں گے تو اس کے بعد الف آ رہا ہے
تو را کے اوپر دو زبر کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھیں گے سعیرا۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔